isda anak, paminawa anak. Hala, isda anak. Hala, isda. Di maron na to, Soki. Bless lang, be. I love you, taga Santo. Kabuutan sa akong anak, oy. Hindi, kabuutan, oy. Hala, nawagtang na lagi tong lipstick diri na. Hala, kagwapo, oy. Anong gwapo man ni, oy. Hala, kuto ni nak. Kuto ni nak, no. Murag na ikuto, nak. Kuto ni. Sig masama din akong athon. Batay katol. Ha? Kagwapo sa do. I love you. I love you. Bless mama. Taga Santo. Kaloyan kas Diyos iho. I love you so much. Mama, Mama Lisa, gigutom na ko Mama Lisa. Kay nagsuka ko Mama Lisa. Hala, gigutom na ka iho. Hala, gigutom na bibi ko. Hala, kaluoy sa kong iho gigutom. Okay, makaon na ka. Isda to sudan. Unya na taghapon magluto atong usa ka isda ha. Napaman ko iluluto unon di sa ref na isda. Kay mamaya atong isuwa nya. Abi nimo anak, kung makalaag si mama anak, magpalit lang pag utanon anak. Atong ipautan ni Ate Charina nimo. Oh. Lami kay mautan sa Ate Charina nimo no. Ayan po guys, mayong buntag sa tanan. Happy Sunday to each and every one of us. Yan. Kanina guys, nag-vibrate po yung tindahan. So maaga po akong gumising kanina kasi maaga din akong natutulog kagabi. Say good morning anak. Say good morning to your viewers, please. Say good morning. Say thank you to all your viewers and subscribers, baby Iha. Sige na, please say good morning. Kagwapo sa bata, ay. Gwapo hagid, ay. I love you. I love you so much. Thank you very much, anak. I love you. Thank you for loving Mama Lisa. Bless again. Taga Santo. Si Ohayo gozaimasu to your viewers. Sige na. Ina guys, happy Sunday. Linggo po ngayon, June 7, 2026. So, ayan po guys. Kami ni Papi guys. Dito lang po kami sa bahay at sa tindahan. Mamaya guys, pakakainin ko na po si Papi. So magtrabaho muna kami guys bago mag-agahan. So good morning everyone. Happy Sunday. Kumusta po ang inyong kabuntagon guys? Ito po si Papi nag-relax. Lah. Hangin anak, murag maabli na sa tong pultahan anak kay naghangin. Upo, naghangin bitaw nak. Paminawa anak, murag naghangin gid anak, di maron electric fan. I love you. I love you. Kagwapo oy. I love you so much. I love you baby. Thank you anak. I love you so much. Ayan po guys. Good morning. Yan po mga palangga, pasensya na talaga guys, medyo matamlay din po ako ngayon kasi po masakit po yung aking ulo, kasi po dumating yung aking regla guys, so masakit talaga yung aking ulo. Buti na lang po yung aking puson hindi masyadong magsakit. So maayong buntag sa tanan, kumusta? Happy Sunday. So for today's video guys, nandito po kami sa loob ng tindahan, naghihintay din kami ng customer. So maayong buntag, I love you guys. Magdasal at mag-ingat lang po tayo palagi. I love you. Ayan, don't forget, magdasal at mag-ingat lang po tayo palagi mga palangga. Yan po ang tangi nating daan guys na malapit po tayo sa ating mahal na Panginoon. I love you mga palangga ko.